Birinci zakaz. O 3 minut 4 minutda gelip var. 750 minimal kadar. Дальше. Кетчик анда. Assalamu alaikum ekendештер. Кандайсыздар? Тынчсыздарбы, амансыздарбы? 12 минутта келдим. 6 километрге. 590. Нормально. Минималкада жүрөм. Поверните направо. Активный заказ. Поиск. Короче, 4-cü zakaz. 2 kilometrege. 6 minut. 610 rubl. 23 minuta 50 24 minuta da. İkinci zakaz 23 minuta. 680. Minimal price'dan tabii. 24 minuta 16 kilometre. 998. Ушел жерден заказ бар. 5-ci zakaz. Öte jınlı болып кетти. Biz наличи 500 гө келинде. Так. 26 минутадач. Biz наличи 500 сом çay таштап кетти. 500 сом. Бабушканы алып келдим. Өтө сонун бабушка экен. Сүйлөшүп келдик. Şunday zakazlardan daha 10 tonta olsa çok kötü öyle onda sırası ne? ...22 minutada 14 kilometre 6. cuma geldi. Evet, 8 minutta 415 rubl 4 kilometre. Tak 15 kilometrege 40 minutta geldim. 1057 rublga. Saat 5'ten 39 öttü. Mundaycha aytkanda iş büttü, smena büttü. Короче, bir işler бар эле. Şu işler менен iş büttü da короче. Ertege менен чыгабыз Кудай буюрса. Азыр ошо işlerди бүттүрүп аяк чейинен түңдүп келет. Так, ben kaçada çıktım? 8:30'da çıktım ben kaçta? Saat 5'ten 40 öttü. 8:40'da çıktım ben. Общий 17 zakaz. 8723 rubl işte yapıyoruz. Elhamdülillah, Kudayga şükür. Sonun.